लिखिलाଣି ରେ ଗୋଟେ ହଁ ଏବେ ହେଲା। Who were the first Europeans to enter Odisha? The Portuguese period रे क्वेश्चन टा who were the first Europeans to enter Odisha? ओडिशा को एंटर करथिबा यूरोपियंस को भितर फर्स्ट को मन एंटर करथिले ब्रिटिश पोर्तुगीज फ्रेंच डच आंसर है पोर्तुगीज when did the Portuguese establish their first settlement in Odisha पोर्तुगीज रो फर्स्ट सेटलमेंट ओडिसा रे केबे हेतिला 1625 AD where did the Portuguese establish their first settlement in Odisha पोर्तुगीज मानकर फर्स्ट सेटलमेंट ओडिसा रो कोठी हेतिला पिपिली बालेश्वर कटक पुरी तो पिपिली रे फर्स्ट एस्टाब्लिशमेंट हेतिला पोर्तुगीज मानकर who was the Nawab of Cuttack who gave the Portuguese permission to establish a resident at Pipili in 1636 କଟକର କୋଉ ନବାବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ପିପିଲିରେ 1636 ରେ ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ମୁତକଦ ଖାନ who were the first Europeans to build their factories in Odisha यूरोपियंस को भितर को माने फर्स्ट ओडिसा रे फैक्ट्री बिल्ड करथिले ऑप्शन हला ब्रिटिशर्स फ्रेंच पोर्तुगीज डच द फर्स्ट फैक्ट्री हमर बनेइथिले पोर्तुगीज माने why the British could not establish settlements properly in Odisha in till the 17th century the question कोची 17th century रे ब्रिटिशर्स माने कोन पय ओडिसा रे प्रॉपर्ली सेटलमेंट एस्टैब्लिश करि पारि नथिले the presence of the Portuguese, the resistance of the Odia people, the unfavorable climate, the lack of trade opportunities. The 17th century रे ब्रिटिशर्स माने एथिपाई एस्टैब्लिशमेंट करि पार नथिले कने ऑलरेडी पोर्तुगीज माने ओडिसा रे प्रेजेंट थिले Where did the Dutch establish their first trade factory in Odisha? Dutch मानकर first trade factory ओडिसा रो कोठी स्टार्ट हेतिला तो फर्स्ट हला हमरो पिपिली रे देन पिपिली Consider the following statement about the Portuguese in Odisha. The Portuguese established a number of trading posts in Odisha, including Pipili, Baleswar, and Puri. Correct, Achi? The Portuguese were granted permission to trade and build forts in Odisha by the Raja of Odisha in 1505. 1505 रे Portuguese माने नथिले 1625 AD रे फर्स्ट Portuguese माने एस्टैब्लिश करथिले पिपिली रे तांकर फैक्ट्री. The one is correct, two is incorrect. फास्ट पोर्तुगीज सेटलमेंट है हमर पिपिली रे बैटल ऑफ बक्सर है बैटल ऑफ बक्सर हैला परे ओडिशा 1764 रे ब्रिटिशर्स मानको अंडर को गला पाइक रिवॉल्यूशन माने रिवोल्ट बाय वॉरियर क्लास इन ओडिशा famine of 1866 caused around 1 million death when did the British East India Company acquire the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha from Mughal Emperor Shah आलम सेकेंड तो शाह आलम सेकेंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे हमर दीवानी राइट्स आनथिले तो बैटल ऑफ बक्सर जेतेबेले हेतिला बैटल ऑफ बक्सर परे हमर 1765 रे दीवानी राइट्स बेंगल बिहार आउ ओडिसा रो का पाखु गला ब्रिटिशर्स मान पाखु गला which of the following East India Company generals acquired the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha from Mughal Emperor Shah Alam सेकेंड इन 1765 तो 1765 रे जो हमर दीवानी राइट ट्रांसफर हैला मुगल एम्परर टू ब्रिटिशर्स मानक पाखकू तो सेटा किए नहीं थिले रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स रिचर्ड वेल्सली एंड लॉर्ड डलहाउजी
The answer is Robert Clive. After which of the following wars Shah Alam II gave the Diwani right to the East India Company, which eventually led to the conquest of Odisha by the British? The answer is Battle of Buxar. ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର 1765 ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିହାରର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। କାହାଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା ପାୱାର? ଶାହା ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ତାକୁ ଅକୁପାଏ କରିଥିଲେ କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। After which significant battle did the East India Company's General Robert Clive acquire the Diwani rights of Bengal, Bihar, and Odisha from the Mughal Emperor Shah Alam II? Battle of Plassey, Battle of Panipat, Battle of Arcot, and Battle of Buxar. The answer is Battle of Buxar. Which territories did the British East India Company obtain as part of the Northern Circars, which included the present undivided Ganjam district? ହେଲା ତ କ'ଣ ବନିଛ ଆମର ଚାଇକାକୋଲ, Rajamundry, Ellore, and Guntur. Which district was part of the Northern Circars acquired by the British East India Company? Midnapur, Cuttack, Puri, Ganjam. ଆମର Northern Circar ପାର୍ଟଟା ଥିଲା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ। What was the past settlement made by the British in Odisha? ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ହରିଶପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ କଟକ। ତା ଆନ୍ସର ହେବ କଟକ, ସରି ହରିଶପୁରରେ କରିଥିଲେ। Which area that was initially part of Odisha was acquired by the British East India Company during their expansion? Sikkim, Midnapur, Bhutan and Tibet. The Midnapur टा first Odisha सहित थिला, the Britishers मानकर extension policy रे सेटा इंडिया रू ओडिसा रू अपार्ट हेतला। How did the acquisition of both Oriya speaking tract in the south and the north facilitate the British in conquering Odisha? Option A, it provided access to valuable resources. It provided linguistic and cultural familiarity. It helped them to build strategic alliances. It ensured support from the local people. The question is Karuchi, how did the acquisition of both Oriya speaking tract in south and the north facilitate the British in conquering Odisha? केमिति ब्रिटिशर्स मान को कन्क्वेयर करे कोन पे? It provided linguistic and cultural familiarity. Which of the following factors facilitate the British conquest of Odisha? British conquest of Odisha को कोटा facilitate करूचे? The British had already acquired Odia speaking tract in both the south and the north. The British had a strong military presence in the region. The Odia people were divided and weak. All of the above. तो सब गुड़ाक करेक्ट अच्छे। ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट को ऑलरेडी ऑक्युपाई करथिले ब्रिटिशर्स माने नॉर्थ और साउथ रे, सेते पे पूरा ओडिसा को कैप्चर करवाटा इजी हैला। ब्रिटिशर्स मानकर जो हमर मिलिटरी प्रेजेंसटा सेटा बहुत स्ट्रंगर थिला और ओडिया पीपल मानक भितर यूनिटी नथिला। तो तीनटा जाक रीजन होची करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा, consider the following statement. Cuttack, Baleswar and Puri were the first three districts created by the British administration in Odisha in 1804. Correct. 1804 रे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड रे आमर फास्ट तीनटा डिस्ट्रिक्ट हेतिला पुरी, कटक आउ बालेश्वर। The creation of the three districts marked the end of the Maratha rule in Odisha, which had been in place since the 1750s. हाँ, the Britishers माने जेतेबेले ओडिसा को ऑक्युपाई करले से टाइम रे ओडिसा रे हमर मराठा रूल चलिथिला। तो both the statements are correct. British captured the coastal Odisha. Britishers माने केबे कोस्टल ओडिशा को कैप्चर करथिले? तो आंसर होला 1803। फॉर्मेशन ऑफ उत्कल सम्मेलनी रो फॉर्मेशन हमरो केबे हेथिला? उत्कल सम्मेलन रो फॉर्मेशन हमरो हेथिला केबे? उत्कल सम्मेलन रो फॉर्मेशन हेथिला 1951 रे। एक्स जमीदारी टेन्योर एबोलिशन एक्ट, जो जमीदारी एक्ट जो थिला तार एबोलिशन हेथिला 1903 रे। फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा एज ए सेपरेट प्रोविंस 1936, जोटा हम उत्कल दिवस बोली सेलिब्रेट करूछन्ते हैला। तो ओडिशा सेपरेट प्रोविंसेस रे फॉर्मेशन हैला 1936 रे। एक्स जमीदारी एबोलिशन एक्ट हैला हमर 1903 रे। उत्कल सम्मेलनी फॉर्मेशन हेतला 1951 रे। ब्रिटिश कोस्टल ओडिशा को कैप्चर करथिले 1803 रे। In which year did the British colonial Harcourt capture Puri? Harcourt केबे पुरी को कैप्चर करले? तो हमर 1903 रे ब्रिटिश रो कॉलोनियल हारकोट पुरी को कैप्चर करथिले। Which region of Odisha was captured first by the British? ब्रिटिशर्स माने को पार्ट को ओडिसा रो फर्स्ट कैप्चर करथिले? तो फर्स्ट पुरी को कैप्चर करथिले। Who surrendered Cuttack and Baleswar to the East India Company, thereby beginning British rule in Odisha? की सरेंडर कर देथिले? रघुजी भोसले।
When did the Baravati fort fall into the hands of British? Baravati fort केबे आसिले ब्रिटिशर्स ମାନଙ୍କ पाखକୁ 1803 रे. What marked the end of Maratha rule in Odisha? Maratha rule ର ending କୋଉଠୁ ଜଣା ପଡିଲା? The capture of Puri, the capitulation of Baravati fort, the treaty of Devagad, the battle of Laswari. The capitulation of Baravati fort ରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା. When was Cuttack captured by the British leading to the end of Maratha rule in Odisha? ओडिशाର मराठा रूल एंड केबे ହେଲା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କଟକକୁ କେବେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ? ତ आंसर ହେବ 14th October 1803. Which British officer captured Baleswar in Odisha in 1803? ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲ ହାରକୋର୍ଟ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ପୁରୀକୁ 1803 ରେ. ସେଠି ସେ ପଚାରୁଛି କୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ 1803 ରେ? ତ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆମର କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋର୍ଗାନ. Which Maratha governor of Sambalpur was defeated by Major Broughton in 1803? ହେଲେ ତାନ୍ତିଆ Fadnavis. Which event marked the end of Maratha rule in Odisha? Maratha rule end ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? Capture of Baravati fort. Which British officer led the military conquest of Puri in 1803? ସେ ହେଲେ Colonel Harcourt. When did the British capture Sambalpur using the doctrine of lapse policy? Doctrine of lapse policy introduce କରିଥିଲେ Lord Dalhousie. ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା? ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ପଲିସିଟା ଆମର 1849 ରେ. ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋର୍ଗାନ. ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଇଥିଲା ଆମର 1764 ରେ. ନେକ୍ସଟ ଆମର ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ପାଲେସି ହେଇଥିଲା 1757 ରେ. ट्रिटी ऑफ देवगढ़ ହେଇଥିଲା 1915 ରେ ଆଉ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଆମର 1803 ରେ. ସରି. ଚାତ୍ରି ରିକଲ୍ କରିଦେବା. ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପାଲେସି ହେଇଥିଲା 1757 ରେ. ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଆମର 1803 ରେ. ट्रिटी ऑफ देवगढ़ ହେଇଥିଲା 1915 ରେ ଆଉ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ହେଇଥିଲା 1764 ରେ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା. Under the British administration, which province was placed under the Bengal presidency in Odisha? British administration under रे ओडिशार को प्रोविंसटा बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला? गंजाम एंड कोरापुट, संबलपुर, कटक एंड बालेश्वर. तो कटकटा आमर बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर रे थिला. Which presidency was गंजाम एंड कोरापुट placed? गंजाम और कोरापुट आमर थिले माड्रास प्रेसिडेंसी रे. Under British administration, Odisha was divided into how many administrative units? तो आमर ओडिशा तीनिटा administrative unit रे divide ହେଇଥିଲା ब्रिटिशर्स को period रे. Who were adversely affected by the short-term settlements implemented by the British in Odisha? British officer, Bengali जमीदार्स, ओरिया tenants and जमीदार्स ଆଉ ହେଲେ local businessmen. तो को माने worst sufferer थिले ସେମାନେ होचନ୍ତି ओडिया tenants and जमीदार्स. What did the British control in Odisha? ब्रिटिशर्स माने ओडिशा रे कोन कंट्रोल करथिले? इकोनॉमिक एंड मिलिटरी बेस, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियरी, ऑल ऑफ द अबव. द आंसर हो कोन हमर ऑल ऑफ द अबव. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टू नेकी ट्रेड टू नेकी हमर जुडिशियरी सिस्टम, टैक्सेस, रेवेन्यू ए सब किछि ईस्ट इंडिया कंपनी ही मैनेज करथला. Which district of Odisha was placed under central provinces during British rule? आमे पढ़िथिले आगरो कि ओडिसा रा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट 3 पार्ट रे डिवाइड हेतला ब्रिटिशर्स का पीरियड रे. बेंगल प्रेसिडेंसी, माड्रास प्रेसिडेंसी और सेंट्रल प्रेसिडेंसी. तो सेंट्रल प्रोविंसेस रे हमरो संबलपुर, पुरी, बालेश्वर, भुवनेश्वर या भीतर कोटा आसी हमरो संबलपुर आसी. State demand under the permanent settlement was fixed on. The state demand टा कोथरे फिक्स हेतिला हमरो 89% of the rental, 11% of the rental, both A and B, none of the above. तो हमरो स्टेट रो जो डिमांड थिला सेटा 89% of the rental थिला. In which districts of Odisha was the Mahalwari system introduced during the British rule? Mahalwari system टा हमरो introduced हेतिला ओडिसा रा हमरो संबलपुर रे. In the royalty system, from whom did the British collect the land revenue from Odisha? The royalty system रे काहाटो आनुथिले? इंडिविजुअल कल्टिवेटर मानकटो आनुथिले.
Which law introduced in 1825 allowed the British government to confiscate the land of any जमींदार failing to pay land revenue by the end of the financial year in Odisha? ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସନସେଟ୍ ଲଅ ଆକର୍ଡିଂ ସନସେଟ୍ ଲଅ ମନେ ରଖିଥିବେ ସନସେଟ୍ ଲଅଟା ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ରେ 1825ରେ ଆମର ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ତ ୟା ଆକର୍ଡିଂ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନଫିସ୍କେଟ୍ କରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ଜମିଦାରର ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଯେତିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଥିବ କି ତାର ଯେତିକି ଟାକ୍ସେସନ୍ ଥିବ ତ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଭିତରେ ଯଦି ପେ କରୁନି ତାହେଲେ ସନସେଟ୍ ଲର ଆକର୍ଡିଂ ତାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ନେଇଯିବେ। 1825ରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। The Odisha Tenancy Act of 1913 aimed to provide protection to whom against eviction by जमींदार्स in Odisha। अच्छा से क्वेश्चन करूची ओडिशार टेनासी एक्ट जो आसिला 1913 रे से काहाकू प्रोटेक्शन दउतला काहाडो जमीदार्स मानकटो काहाकू प्रोटेक्शन दउतला ब्रिटिश ऑफिसर वेल्दी लैंड ओनर्स पिजेंट्स एंड टेनेंट्स मर्चेंट एंड ट्रेडर्स तो ऑब्वियसली कोन आंसर हमरो पिजेंट्स और टेनेंट्स। The British land revenue policies in Odisha had a significant impact on the agrarian economy and society of the region. Which of the following is not a negative impact of British land revenue policies? तो या भीतर कोटा negative impact नुह। Concentration of land ownership in the hands of a few wealthy individuals, exploitation of the peasantry, growth of rural poverty and indebtedness, improvement in agricultural productivity। तो जेते से कहि जे positive impact कोन ताले कोन हबो improvement in agricultural productivity। Next, which of the following was the main objective of the British land revenue policies in Odisha? अच्छा से कहे जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आसिला हमरो ओडिसा रे तार ऑब्जेक्टिव टा कोन to increase the revenue generated from the land, to improve the lives of the peasantry, to promote the development of agriculture, all of the above. तो कौन हमारा आंसर to increase the revenue generated from land। या तो ये जो सब क्वेश्चन गुड़ाक मुझे करोची तो आरिहांटर जो ऑब्जेक्टिव जनरल बुक अच्छी 5000+ MCQ नो ईयर स्टेट बुक जो मैंने पढ़ी थे तो से जदि ये बुकटे से पढ़ुंट MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन गुड़ाक देती तो गोटे प्रॉपर रिविजन हो एग्जाम आउ आइडिया हो कि क्वेश्चन केमी फॉर्मेशन होची सहित ये विभिन्न एग्जाम रे आसथिबा OPSC है OSSC OSSC सब एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक भी देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए consider the following statement about land settlement system in Odisha under the Britishers मानक period रे ओडिसा रो land management system केमिति थिला। The British implemented different forms of land settlement in different parts of Odisha to access and collect land revenue। Correct अछि। The rotary system was introduced in some parts of Odisha such as the Baleswar district। Correct। The British land revenue policy in Odisha had a positive impact on the agrarian economy and society of the regions। तमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करथिला किंतु सोसाइटी ऊपर यार पॉजिटिव इंपैक्ट करनथला तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओडिशा। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन से कहूची ओडिशा वाज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1803 व्हिच इज करेक्ट। नेक्स्ट ओडिशा came under the direct administration by the British Government Act in 1858 जो हमें the Act of Good Governance बोले कहते हैं। Correct। The Indian National Congress formed the government in Odisha after the 1937 election हुआ तो only 1 and 2 are correct। Consider the following statement about Odisha। The Odisha tributary state were placed under the authority of the governor of Bihar and Odisha in 1912। No। The province of Bihar and Odisha was detached from Bengal in 1912 ना Bihar to Odisha separated हितला 1912 रे तो दीटा जाको ही होची इनकरेक्ट द आंसर हो none of the above। जो रॉयटरी सिस्टम अबाउट रे किछि स्टेटमेंट देछि ताको कंसीडर करे पे कहिछि। अच्छा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गुडाको किछि पिल्लांकर डाउट थिबो कि वन डे एग्जाम रे ए भलिया माने OSSC हैला कि OSSC हैला ई सब एग्जाम रे ए भलिया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आसेनी किंतु आमे होप करिवा कि एबे जो सीजीएल हबाकू जाउची तो सेठी आपण निहाती 10 टा कि 15 टा क्वेश्चन जो जीएस पार्ट रो आसीबो सेउडा को स्टेटमेंट ऊपर देखियो माने गोटे जेमति एटा दे दिछि कि रॉयटरी सिस्टम देथिबो आ तार 3-4 टा स्टेटमेंट देथिबो ता भीतर को स्टेटमेंट टा करेक्ट से एक्ट रिगार्डिंग ताको हमको लिखियो पड़ो।
The rotary system was a system of land revenue settlement in which the individual peasants or ryots was the owner of the land and they paid land revenue directly to the government. The directly tax collection होतला rotary system रे farmers ମାନଙ୍କଠୁ. The rotary system was introduced by Thomas Munro in 1820. Correct. तीटा जाको correct अछि. Next ଆମେ ଦେଖିବା movement in Odisha against British ପାଇକ rebellion ଆମେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି. In which year did Joy Rajguru led the revolt against British with the army of Paika warriors? 1804, 1817, 1806, 1810. The answer कौन होगा 1804 रे हमारा जय राजगुरु स्टार्ट करथिले पाइक rebellion. When did the Paika rebellion take place in Odisha against the British rule? केबे established ହେଲା ओडिसा रे 1817 रे. When did the Paika rebellion begin in Khordha? Khordha रे केबे start ହେଲା 29 March 1817. 29 March 1817. ओके तो चलो फर्स्ट आम कौन पढ़ले जयराज गुरु आर्मी पाइक वारियर्स मानक कौन करते केबे तांको रिवोल्ट करने स्टार्ट करते 1804 तो पाइक रिवेलियन टेक्स प्लेस केबे करते 1817 डेट जदि आम रखिबा 29 मार्च 1817. What was the other name for the Paika rebellion in Odisha? आमे पाइक rebellion रो another name कौन? Odisha uprising, first war of independence, peasant revolt, खोर्धा rebellion. तो आमे आपको कौन कहते जेतो खोर्धा रो एटा स्टार्ट हेतला त आमे ताको कहते खोर्धा rebellion. What was the major cause of the rebellion in Khordha in 1870? What was the major cause of the rebellion in Khordha in 1817? तो जो पाइका rebellion हेतिला तर main cause कौन थिला? Religious conflict, unfair trade policies, land revenue policies of the British, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ethnic discrimination. तो major थिला हमर land revenue policy of the British. ठीक ଅଛି. Next, which tribal group जो माने भी लाइव अछंती कमेंट सेक्शन रे हाई कर दियंतु. Next ହେଲା which tribal group joined the Paika rebellion in 1817 intending to liberate Khordha and Ghumsar? तो को माने को ट्राइबल ग्रुप जॉइन करथिले पाइक रिबेलियन को कोन करिया पे लिबरेट करिया पे खोर्धा और घुमसर को सौर भुइया मुंडा और कोंद ट्राइब. तो आंसर है हमर कोंद ट्राइब. Who is known as the first martyr of Odisha's early freedom struggle against the British rule? तो जेमति समस्त जानछन्ती जय राजगुरु हैला आंसर हमर फर्स्ट मैट्री होचन्ती जय राजगुरु पाइक रिबेलियन पई तांको शहीद फर्स्ट शहीद होचन्ती ओडिसा रो जय राजगुरु. How did the British authority respond to the Khordha rebellion led by the Joy Rajguru? Britishers ମାନଙ୍କର respond କଣ ଥିଲା ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର जो ପାଇକ rebellion ଥିଲା ତା ପାଇଁ କଣ respond ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କର? They offered negotiations and concessions. They called for a peaceful protest. They suppressed the rebellion with the help of some natives. They withdrew from Odisha. अच्छा कौन अब आंसर ताले they suppressed the rebellion with the help of some natives. ताको दबेई देथिले. Which other major uprising followed the Paika rebellion against the rule of East India Company? तो पाइक rebellion परे को rebellion हमरो स्टार्ट हेतिला ईस्ट इंडिया कंपनी रे अगेंस्ट रे. संबलपुर uprising led by वीर सुरेंद्र साय, सतारा rebellion, मैसूर rebellion, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅହୋମ rebellion. ତା आंसर ହବ କଣ? वीर सुरेंद्र साय संबलपुर uprising करथिले. Surendra Sai revolted against the Britishers in 1833 for which region of Odisha? Puri, Cuttack, Sambalpur, Keonjhar. The answer of our Sambalpur. Who proposed the recognition of the Paika rebellion
as the first Indian War of Independence. ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 1857 ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନିକୁ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ପାଇକ ରିବେଲିୟନକୁ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବୋଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ କି ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। The Paika Rebellion of 1817 occurred in response to a combination of economic, administrative, and social factors. Which of the following British policies specifically targeted local production and self-sufficiency? Introduction of land revenue settlement, ban on salt making from seawater, disbandment of local militias, replacement of village panchayat with British court. So, ban on salt making from seawater. What was the main cause of Paika rebellion? Paika rebellion ro main cause कौन थिला? Heavy taxes imposed by the British, confiscation of rent-free lands for the Paikas, monopolization of salt trade by the British, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର all of the above। ତ ଆମର ଚାରିଟା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଯାକ ନା ରିଜନ ହିଁ ଥିଲା ପାଇକ ରିବେଲିୟନର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କି ହେଭି ଟାକ୍ସେସନ୍, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ହେଭି ଟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାହେଇଥିଲା ପାଇକମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ହେଲା ମନୋପୋଲାଇଜେସନ୍, ଯୋଉ ସଲ୍ଟର ଟ୍ରେଡ୍କୁ ନେଇକି ମନୋପୋଲି କରୁଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 1804ରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1817ରୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ? ଆମର ଜୟରାଜଗୁରୁ। Who was the leader of Paika rebellion? Paika rebellion जो 1817 ରେ ହେଇଥିଲା ତାର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ତ ଲିଡର ଥିଲେ ଆମର କଣ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। What was the main action taken by the Paikas of Khordha during the rebellion? କଣ action ପାଇକ ମାନେ ନେଇଥିଲେ rebellion periodରେ? They surrendered to the British authorities, they initiated negotiations for peace, they burnt and sacked government buildings and treasuries, they formed a separate government। तो ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? They burnt and sacked government buildings and treasuries. Which reform was introduced by the British authorities following the surrender of Bakshi Jagabandhu in 1825? Increased in land revenue, removal of ODAs from government service, reduction in salt prices, intensification of revenue burdens on local jamidars। So, कौन है आंसर हमारा? reduction in salt price। What is the outcome of the Paika rebellion? Paika rebellion जो हैला तार कौन result बाहर के आसला? कौन outcome हैला? The Paikas were victorious and drove the British out of Odisha. The Paika were defeated and the rebellion was crushed by the British. There was no clear victory and the stalemate ended. The Paika and the British reached a compromise and the Paikas were granted some of their demands। तो आंसर कौन है हमारा? ପାଇକ ମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ରିବେଲିୟନରେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେ ରିବେଲିୟନକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। Which of the following is not a cause of the Paika rebellion? କୋଉଟା କଜ୍ ନଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଅପରେସନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ହାର୍ଡସିପ୍, ସୋସିଆଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍, ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ। ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ପାଇକ ରିବେଲିୟନର କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା। ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଆମର ଟାକ୍ସେସନକୁ ନେଇକି, ଦେନ୍ ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲ ହାର୍ଡସିପ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ନେଇକି। After the suppression of the Paika rebellion, what was the fate of Bakshi Jagabandhu? Executed publicly in Cuttack, imprisoned and deported to cellular jail, surrendered and died in captivity, escaped to Nepal and continued guerrilla warfare। कौन निकला? Surrender कर देते और died in captivity। The Paika rebellion, also called the Paika rebellion, was an armed rebellion against the British East India Company's rule in Odisha। Correct अच्छी हमारा। The Paika rose in rebellion under their leader Bakshi Jagabandhu। Correct। Paika owned rent-free land that have been given to them for their military service to the kingdom of Khordha। Correct। तीनटा जाक स्टेटमेंट हमर करेक्ट अछि। नेक्स्ट जयराजगुरु का ପାଇଁ को स्टेटमेंट करेक्ट बोली से कहिजे। जयराजगुरु rebelled against the British because of their oppression and exploitation। Correct। Jayarajguru was a freedom fighter from Odisha who led a rebellion against the British East India Company। In 1806, he was captured and hanged by the British in 6 December 1806। ଆମର both 1 ଆଉ 2 ଦିଟା ଯାକ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅଛି। ହେଲା, ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର
ଦେନ୍ ଆମର ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ ହେଲେ ଘୁମସର, ଚୈତନ୍ୟ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଦଳ ବେହେରା ମୀର ହାଇଦର ଅଲି ଯୋଧପୁର ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫାମାଇନ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ନଙ୍କ ଫାମାଇନ୍? ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। 1866ରେ ହେଇଥିଲା। 1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ଡ୍ରଟ୍, ଫ୍ଲଡ୍, ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍। ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ତାର ଥିଲା ଡ୍ରଟ୍। In which year was Odisha struck by the devastating famine known as the Nanga famine? Nanga famine ଆମର 1866 ରୁ 1867 ରେ ହେଇଥିଲା। Which of the following factors led to the Nanga famine of 1866-67? Scanty rainfall, premature cessation of rainfall, underestimation of the situation by the government. All of the above are answers. What was the estimated death toll of the Nanga famine? 1 million, 2 million, 4 million, 3 million. ଆଗରୁ ବି discuss କରିଛି ତ 1 million ଲୋକଙ୍କର death ହେଇଥିଲା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ। What was the primary crop on which the people of Odisha relied for food during this period? এই ପିରିୟଡ଼ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର staple food ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? Summer wheat, maize, winter rice, barley। ତ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେବ? winter rice। ଓଡ଼ିଶାର staple food ହେଲା ଆମର କ'ଣ? rice। Who was the chairman of the Nonka Famine Commission? Nonka Famine जो commission बसिला तार chairman ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ଚାର୍ଲ୍ସ ଉଡ୍, ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାର୍ଲ୍ସ ଟ୍ରେଭେଲିଆନ୍। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା କିଏ? କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଥିଲେ ତାର ଆମର chairman ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, who was the chairman of the first famine commission? first famine commission जो ଆମର ହେଇଥିଲା ତାର chairman ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ସାର୍ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଚି, ସାର୍ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ, ଟି ମରିସନ, ଜେ.ବି. ଲେଲ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର କିଏ? ସାର୍ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଚି। ତ ଫାଷ୍ଟ କମିଶନର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଚି। ଦେନ୍ ଆମର ନଙ୍କ ଫେମାଇନ୍ର ଯେଉଁ କମିଶନ ହେଇଥିଲେ ତାର ଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍। Which commission under the British rule prepared famine code? Hunter Commission, Welby Commission, Starchy Commission, none of the above. The Starchy Commission. When was the Nonka Famine Commission appointed? Nonka Famine Commission केबे appoint ହେଇଥିଲା? December 1866 ରେ। When which educational institution was upgraded to a high school in 1867 in Odisha after the Nonka famine? भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी, कटक जिला स्कूल, पुरी कॉलेज आ गोटे हमर खोर्धा इंस्टीट्यूट। तो को इंस्टीट्यूट हमर अपग्रेड हेतिला? कटक जिला स्कूल। इन विच ईयर डिड द कटक जिला स्कूल बिकेम ए कॉलेज? केबे कॉलेज हिला? 1876 रे। Who became the first graduate of Odisha during the post Nonka era? नंक दुर्भिक्ष परे किए हमर फास्ट ग्रेजुएट हेतिले? फर्स्ट ग्रेजुएट हेले हमर ओडिसा रो मधुसूदन दास। तांको हम कुलवृद्ध बोली कहउचंदी, मधु बारिस्टर बोली भी कहंदी। Name of the two individuals who significantly contributed to the development of modern Odia literature during the post-Nonka era. विश्वनाथ कर, गंगाधर मेहर, मधुसूदन दास, रामशंकर रॉय, फकीरमोहन सेनापति एंड राधानाथ रॉय, नंक किशोर बड़ एंड रामशंकर रॉय। तो आंसर हम हमर फकीरमोहन सेनापति आउ राधानाथ राय। Which two locations in coastal Odisha saw the development of railway connections during the post-Nonka era? को एरिया हमर भुवनेश्वर टू खोर्धा। When was the railway line from Bhubaneswar to Khordha opened? केबे हमर ओपन हैला भुवनेश्वर टू खोर्धा लाइन हमर 1896 रे, माने पोस्ट नंक एरा जाको हमें कहंती। When was the उत्कल सभा established? उत्कल सभा केबे establish हैला? 1882 रे। Which of the following was the first political organization formed by educated Odia people? Educated Odia people को द्वारा को फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा रे फॉर्मेशन हेतिला? उत्कल सभा, ओडिशा नेशनल कांग्रेस, गणतंत्र परिषद, बिजु जनता दल। तो आंसर अब हमर उत्कल सभा। केबे फॉर्मेशन हेतिला उत्कल सभा? 1882 रे। वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ उत्कल सभा हेल्ड? उत्कल सभा रा फर्स्ट मीटिंग हेतिला हमर कटक रे। Who founded the सत्यवादी स्कूल with nationalist spirit in Odisha? किए हमर सत्यवादी वन विद्यालय रो कौन करथिले? फाउंडर थिले। तो आंसर कौन हम हमर? गोपबंधु दास। Who were the first president and secretary of उत्कल सभा respectively? उत्कल सभा रो फर्स्ट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हमर किए थिले? किए थिले हमर? चौधरी काशीनाथ दास एंड गौरी शंकर रॉय।
Which newspaper was associated with Gaurisankar Rai, who acted as the secretary of Utkala Sabha? ତାଙ୍କର ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା. In which year did the Utkala Sabha and the National Society send their delegates to attend the session of Indian National Congress? 1886. ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫାମାଇନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା. ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? Which aspects of Odisha society was significantly influenced by the revolt of 1857? Caste system, women's right, land tenure system, religious practices. The answer of our land tenure system. Who among the following Odia nationalists actively participated in the revolt of 1857 against the British rule? Raja Arjun Singh, Veer Surendra Sai, Chandan Hazuri, Ramakrishna Samanta Sinhara. ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭଲି 1857ର ଆକ୍ଟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁର. Which region in Odisha revolted against the British rule under the Surendra Sai in 1833? Bhubaneswar, Sambalpur, Puri, Cuttack. Sambalpur. Who played a significant role in spreading the message of revolution through literary works during the Sepoy Mutiny of 1857? ନା କ'ଣ ହେବ? ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ. What was the basis of the challenge posed by Surendra Sai against the British government in 1833? କ'ଣ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଚ୍ୟାନେଲ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ 1833ରେ? ତ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଆମର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ପଲିସି. Whose revolt against the Sunset Law introduced by Lord Cornwallis in August 1857 was supported by the Khandayatas? Raja Arjun Singh, Veera Surendra Sai, Chandan Hazuri, Ramakrishna Samanta Sinhara. ତ ଆମର ସନସେଟ୍ ଲକୁ ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର. ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ପଲିସି ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ. ହେଲା, ଦେନ୍ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ. ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେନ୍ who played a significant role in spreading the message of revolution through literary work? Literary work ରେ ଆମର ଆସୁଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ. The main reason for the peasants to join the 1857 revolt was? The main reason କ'ଣ ଥିଲା peasant ମାନଙ୍କର? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ 1857ର ୱାର୍କକୁ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲେ? In ordinately high revenue demands, the revenue policies not only uprooted the ordinary peasants but also destroyed the gentry of the country. The beneficiaries of the new revenue policies were also not satisfied. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର all of the above. The answer ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ତ all of the above ଅପସନ୍ଟା କରେକ୍ଟ ହେବ. Which of the following leader was the successor of the great poet ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ସକ୍ସେସର ହେଲେ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଯିଏ ସନସେଟ୍ ଲର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ. ହେଲା, ମୁଁ କହିବା ସନସେଟ୍ ଲଟା ଆମର କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇଥିଲା? 1825ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା. ଯଦି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଭିତରେ ଜମିଦାର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ସେଟା ପେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କନଫିସ୍କେଟ୍ କରିଦେଉଥିଲେ. What was the impact of the revolt of 1857 in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 1857 ସିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟିନି ହେଲା ତାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା? ସୋସାଇଟିର ରିଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଅର୍ କଲଚରାଲ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଫିକେସନ୍. How did the revolt of 1857 impact the cultural development of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରକୁ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କଲା? Promotion of regional languages, preservation of indigenous arts, integration of foreign customs, disregard for local traditions. So କ'ଣ ହେବ? Preservation of indigenous arts. Which of the following leaders who escaped from Hazaribagh jail in 1857 and enjoyed the revolt? ତ ସେ ହେଲେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ. ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା. ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ତାର କଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ?
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द घुमसर अपराइजिंग टेक्स प्लेस घुमसर अपराइजिंग केबे स्टार्ट हेतिला तो मन रखिबे 1835 रु 1837 घुमसर रिवॉल्यूशन हमर स्टार्ट हेतिला हला 1835 रु 1837 who was the main participants in घुमसर अपराइजिंग तो घुमसर अपराइजिंग जो हेतिला तार मेन पार्टिसिपेंट्स को माने थिले मराठास कोंड्स मुंडा और भोई जेतो हमर घुमसर अपराइजिंग टा गोटे ट्राइबल रिबेलियन थिला तो हमर कोंड ट्राइबल पीपल माने घुमसर अपराइजिंग करथिले व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द घुमसर अपराइजिंग इन ओडिशा इन 1835 कोन रीजन थिला इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसीज suppression of missionary activities resolution of Bhanja ruling family नेक्स्ट है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स तो आंसर हम हमारा डिसोल्यूशन ऑफ भंज रूलिंग फैमिली भंज रूलिंग फैमिली को डिसोल्यूट कर दिया हला सेति कोंड ट्राइबल अपराइजिंग स्टार्ट हेतला 1835 रे जोडो को हमें घुमसर अपराइजिंग बोली कहउचंती हु वाज द लीडर ऑफ घुमसर अपराइजिंग इन ओडिशा इन 1835 लीडर के थिले डोरा बिसोई चक्रा बिसोई घुमसर डोरा राजा भंज तो आंसर हम हमर डोरा बिसोई घुमसर अपराइजिंग 1835 रु 1837 डोरा बिसोई करथिले आई होप कि ए सीरीज रे ए बडा लाइव सेशन रे आपण मानकर रिवीजन हे जाउथबो बहुत सारा क्वेश्चन आपण जाने को पाउथिबे अपकमिंग एग्जाम्स पई बहुत ही इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को बेथरे अछि ता सहित आपण जदी ओडिसा जीएस रो जो चैप्टर गुडा को कवर करथिबे तो एमसीक्यू रिलेटेड भी इथरे आपनकर सॉल्व हे जाउथबो जदी भल लगुच चैनल को सब्सक्राइब करंतु और चैनल को विजिट भी करंतु अच्छा नेक्स्ट जो व्हाट वाज डोरा बिसोईज रोल इन द घुमसर अपराइजिंग रे डोरा बिसोईंकर रोल कोन थिला ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर सपोर्टिंग द रिबेलियन ही वाज अ ट्राइबल लीडर एडवोकेटिंग फॉर पीस ही वाज अ की फिगर इन लीडिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी he was a religious figure advocating for social reforms तो कौन होगा आंसर हमारा जो मैंने भी आंसर जानी जानती ताले कमेंट सेक्शन रे जणांतु कि कोटा करेक्ट पार्टिसिपेट करले आपनकर भी मन रहिबो ना जति के अपन पार्टिसिपेट करिवे इंटरैक्शन करिवे इजीली मन भी रहि जबो डोरा विषय कौन थिले ताले घुमसर अपराइजिंग रे हमें पढिले कौन पे घुमसर अपराइजिंग होतिला बंज फैमिली रो डिसोल्यूशन पे 1835 रु 1837 रे हेतिला किए थिले डोरा विषय होचंदे ही वाज अ की फिगर हला से द अपराइजिंग स्टार्ट करथिले ना मूवमेंट स्टार्ट करथिले तो से होचंदे की फिगर लीडिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी नेक्स्ट बा which method did the British use to collect land revenue that led to the discontent of the tribal in the Ghumsar uprising Britishers माने which method को मेथड ने कि ब्रिटिशर्स माने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करूथिले जोटा को ने कि ट्राइबल्स मान को भितर डिसकंटेनमेंट आसेथिला वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कोरेसिव मेथड टैक्स एग्जेम्पशंस बाटर सिस्टम तो ऑब्वियसली कोन हेतिबो कोरेसिव मेथड जोर जबरदस्ती लोक मान को टैक्स कलेक्ट करिबा हेवी टैक्सेशन इंपोज करिबा जति के प्रोडक्शन नहीं ताडो अधिक टैक्स मागिबा who took over the leadership of the uprising after the arrest of Dora Bisoi in Ghumsar uprising Dora Bisoi जेतेबेले अरेस्ट हे गले तो घुमसर अपराइजिंग को किए मैनेज करूथिले राजा भंज घुमसर डोरा ब्रिटिश अथॉरिटीज चक्रा बिसोई तो आंसर हमर चक्रा बिसोई डोरा बिसोई परे हला चक्रा बिसोई what was the outcome of घुमसर अपराइजिंग रो हमर आउटकम कोन हला माने रिजल्ट कोन आस्तिला तारो कंप्लीट सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन establishment of an independent state, negotiated settlement with the British, and transfer of power to local leaders. कौन है आंसर हमारा complete suppression of the rebellion जब हमें पढ़ते पाइक रिबेलियन को भी सप्रेस कर देते ब्रिटिशर्स माने सेमती घुमसर रिबेलियन को भी ब्रिटिशर्स माने कौन करते सप्रेस करते थे when did the भूइया अपराइजिंग टेक्स प्लेस देन हमें पढ़ी गले कोन हमर घुमसर अपराइजिंग पढ़िले देन असले भूइया अपराइजिंग हमर स्टार्ट हेतिला मन को 1868 रे 1868 सेटा दिला 1835 रो 1837 एला 1868 where did the भूइया राइजिंग टेक्स प्लेस भूइया राइजिंग कोठी स्टार्ट हेतिला बालेश्वर केउंझर पुरी खोर्धा कोठी हमर स्टार्ट हेतिला भूइया केउंझर who was the leader of भूइया अपराइजिंग हमर लीडर किए थिले रत्ना नायक धनर्जय वृंदावन भंज एंड नॉन ऑफ द एबव तो मन रखंतु रत्ना नायक भूइया अपराइजिंग केउझर स्टार्ट हेतिला 1868 रे स्टार्ट हेतिला लीडर थिले रत्ना नायक
What was the reason behind the Bhuiyan uprising in April 1868? कौन थिला reason Bhuiyan uprising रा? British invasion, tribal rights violation, religious conflict, economic disparity. तो कौन हबा आंसर हमरो? आंसर हबो ट्राइबल राइट्स वायोलेशन. ट्राइबल्स मानकर राइट्स वायोलेट होतला सेइते पई भुइयास ऑफ केउंझर स्टार्ट करथिले ट्राइबल रिबेलियन स्टार्ट करथिले. Whom did Ratnanayak want to place as the king during the Bhuiya movement? धनुर्जय, रत्नानायक, बृंदावन भंज, भूया सरदार. तो कौन हम आंसर हमारा बृंदावन भंज. What was the consequence for Ratnanayak's attempt to place Vrindavan Bhanja as the king? He was imprisoned for life. He was banished from the kingdom. He was captured and awarded capital punishment. He was declared the new king. So he was captured and awarded capital punishment. How many people were awarded capital punishment along with Ratna Naik during Bhuiya movement? Bhuiya movement रे रत्ना नायक सहित आउ केते जन को धरिले पैसा देबे बोली ब्रिटिशर्स माने कहिथिले. केते जन लोक थिले हमर 6 जन. अच्छा तो घुमसर अपराइजिंग आम पढ़िले 1835 रे. केउंझर भूया रिवोल्यूशन 1868 रे. फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिरसा मुंडा को फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हेतिला केबे हमर 1894 रे. आ वीर सुरेंद्र साय टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश हला हमर 1857 रे हला. देन ओडिशा फेमाइन तो आम देखी पढ़ी सारी अलरेडी. तो आज जो पार्टा आम कभर करा नो योर स्टेट बुक रो एमसीक्यू पैटर्न मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा है. तो मॉडर्न हिस्ट्री आम देखिले पोर्तुगीज मानकर अराइवल देखिले. देन ब्रिटिश रूल देखिले केमती मराठा रूल को सप्रेस करके ब्रिटिशर्स माने बारवाटी फोर्ट को कैप्टिवेटेड कले ओडिशा को ऑक्युपाई कले. देन ब्रिटिश माने केमती कन्क्वेस्ट कले ओडिशा रो डिफरेंट डिफरेंट रीजन रे. ब्रिटिश मानकर एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड. देन आमरो मूवमेंट देखिले पाइपर रिबेलियन देखिले 1857 रिबेलियन रे ओडिसा रो रोल देखिले. देन ट्राइबल अपराइजिंग देखिले. देन फेमाइन रो पीरियड देखिले आ गवर्नमेंट रो से टाइम रे रोल कोन थिला सेटा भी देखिले सोसाइटी पे. देन हम देखिबा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट. सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रे कोन आसीबो हमर सत्य महिमा धर्म आसीबो. क्रिश्चियन मिशनरीज माने आसीबे. देन ब्राह्मण मूवमेंट रे क्वेश्चन आसे हैला. तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को हमें देखियो. Who was the founder of सत्य महिमा धर्म इन ओडिशा? ओडिशार सत्य महिमा धर्मर फाउंडर किए थिले? महिमा गोसाई, गोविंद बाबा, भीम भोई, अलेख पर ब्रह्म. तो आंसर है हमर कोन किए थिले? महिमा गोसाई. When was the सत्य महिमा धर्म फाउंडेड? सत्य महिमा धर्म केबे फाउंड हेथिला? 1882, 1902, 1922, 1862 हैला. तो सत्य महिमा धर्म केबे फाउंड हेतिला हमरो? सत्य महिमा धर्म हेतिला हमरो 1862 रे. तो मन रखिता फाउंडर हेले सत्य महिमा धर्मर महिमा गोसाई. फाउंडिंग हेतिला केबे 1862 रे. What is the basic principle of सत्य महिमा धर्म? Basic principle कोन? To worship one deity, अलेख परम धर्म. To practice philanthropy, to reject idol worship, all the above. The answer is all the above. Who were the disciples of Mahima Gosai that played a significant role in spreading the message of Satya Mahima Dharma? किए थिले तांकर डिसाइपल्स किए थिले तांकर गोविंद बाबा और भीम भोई हैला. तो महिमा धर्मर फाउंडर हेले महिमा गोसाई आ तांकर डिसाइपल्स हेले गोविंद बाबा और भीम भोई. Who was with the founder of उत्कल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस? उत्कल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को किए हमर फाउंड करथिले? रश्मणी देवी, स्वर्णलता देवी, भीम भोई, बोथ रश्मणी एंड स्वर्णलता देवी. तो आंसर है रश्मणी देवी और स्वर्णलता देवी दी जण जाक करथिले. Who among the following was the first disciple of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी इंकर फर्स्ट शिष्य किए थिले? सारला दास, गोविंद दास, मधुसूदन दास, भीम भोई. तो आंसर है हमर गोविंद दास. मन रखितबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता. महात्मा गांधी इंकर फर्स्ट डिसाइपल किए थिले? से हेले गोविंद दास. Who brought the Odia version of New Testament to Odisha in 1809? Odia version टा किए लिखिथिले? विलियम कैरे. In which year first printing press of Odisha established in Cuttack by the missionary? First printing press के established है ओडिशा रे 1809, 20, 45, 37 के established है. First printing press Cuttack रे 1837 रे. Who prepared the Odia version of New Testament? किए लिखिथिले Odia Testament? तो first हमरो आमोस सुटन.
ସରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ସୁଟର ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଆଣିଥିଲେ କି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ୱିଲିୟମ୍ କ୍ୟାରେ। Which of the following is not a contribution of Christian missionaries to Odisha? They established the first printing press in Odisha. They contributed to the socio-religious reformation in Odisha. They established orphanages and rescued Merihas. Meriha କ'ଣ ଆମର ହେଲା କୋଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ବଳି ପ୍ରଥାଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ହେଉଛି ମେରିଆ। ଦେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି କୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ୍ ମାନଙ୍କର ସେଟା ହେଲା ଦେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା। ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିନଥିଲେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। What social initiatives were taken by the missionaries in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନାରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ steps ନେଇଥିଲେ? Promotion of traditional religious practices, establishment of business, establishment of orphanages and education for women, spread of local customs and traditions। ତ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ସେ କ'ଣ establish କରିଥିଲେ? Establishment of orphanage and education for women। Just a second। Okay, the next question ହେଲା which of the following individuals was not one of the missionaries who came to Odisha in 1820s? Charles Lassay, Lord Yamini Mistry, James Peck, Amos Sutton। କିଏ ଆସିନଥିଲେ ସେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଲର୍ଡ ୟାମିନି ମେସି ଆସିନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ ମେରିହା। ମେରିହା କ'ଣ? ଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଫନ୍, ଏ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି କ'ଣ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ ୟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଟ୍ରାଡିସନଟା ଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍। Which of the following is not a socio-religious reformation activity of Christian missionaries in Odisha? Establishing orphanages, rescuing Merihas, educating women, converting people to Christianity। ତ କୋଉଟା ସେ କରିନା not a socio-religious reformation ତାଙ୍କର ରିଫର୍ମେସନରେ କୋଉଟାଟା ନଥିଲେ ତ ସେଟା ହେଲା converting people into Christianity। Who was the founder of Brahmo Samaj which was organized to abolish child marriage and introduce widow remarriage? ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥିଲେ ହେଲା। Then in which year was the ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ formed in କଟକ? ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା? 1869ରେ। Who among the following started the ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ in କଟକ? କଟକରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର? ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହାରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ 1869ରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। Which of the following personalities from Odisha were influenced by Brahmo faith? Fakirmon Senapati, Nandakishore Bala, Chaturbhuj Patnaik, all of the above. The answer is all of the above. What was the main objective of Brahmo Samaj? Brahmo Samajର Brahmo movement ର main objective କ'ଣ ଥିଲା? main objective ଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା socio cultural changes ମାନେ widow remarriage କୁ introduce କରିବା ଆଉ child marriage କୁ ban କରିବା। What were the two important centers of Brahmo movement in Odisha? ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଆମେ ପଢିଲେ କଟକରେ 1869ରେ ହେଲା ହାରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତ କଟକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଯୋଉ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା। What was the impact of Brahmo movement in Odisha? ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ impact ପଡିଲା? It played a great role in socio-cultural changes in Odisha। ଓଡ଼ିଶାର socio-cultureରେ change ହେଲା ହେଇଥିଲା। led to the formation of ଉତ୍କଳ ସଭା ହେଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପଢିଲେ 1882ରେ। Next, it helped to promote education and women's upliftment। ତିନି ଯାକ correct ଅଛି ତ all of the above ହେବ answer। Which of the following is not a contribution of Brahmo movement to Odisha? କୋଉଟା contribution ନୁହଁ ଜଣେଇବେ? Spread of monotheism, promotion of western education, abolition of child marriage, introduction of widow remarriage। କୋଉଟା ନଥିଲା କୋଉଟା ଆମର introduction of western education। It is a monotheistic religion, emphasizes philanthropy, social reform movement। ତ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କୋଉଟା ଫିଚର ନୁହଁ ସେ ବୋଲି କହୁଛେ। କୋଉଟା ନୁହଁ? ତିନିଟା ଯାକ ନୁହଁ।
अच्छा देख नेला उत्कल सभा फॉर्मेशन हेतिला हमरो 1882 रे उत्कल ब्राह्म समाज फॉर्मेशन हेतिला 1869 रे ହେଲା ओडिशा भाषा उन्नति विधायिनी सभा एटा हमरो फॉर्मेशन हेतिला केबे हमरो 1867 रे ହେଲା देन आ गोटे रहि गेला कोन हमरो कटक डिबेटिंग क्लब ହେଲା हमरो 1868 रे तो याकू मिसेकी टोटल आम मॉडर्न हिस्ट्री रो आज 150 क्वेश्चन कवर करिसंती एमसीक्यूज जति बुक टाको देखिया पे चाहछंती ए बुक ହେଲା ओडिशा ऑब्जेक्टिव 5000 क्वेश्चंस रो कंपाइलेशन एथिरे अछि जदि जो माने भी नो योर स्टेट बुक टाको कंप्लीट करि सारिचंती कि गोटे गोटे चैप्टर कंप्लीट करूचंती तो से माने जदि रिवाइज करिया पे चाहिबे तले ए बुक रो एमसीक्यू गुडा को पढी परिबे तो प्रॉपर्ली रिवाइज करंतु अपकमिंग एग्जाम पे समस्त को ऑल द बेस्ट ओके आज पे एतिकी लाइव एंड करूची थैंक यू